पाकिस्तान अमन खराब करने वाले किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। DGISPR का दो टोक बयान। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। खित्ते की सूरत हाल तब्दील हुई, मुतलका मुल्कों को बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए। माइक पोम्पियो से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने खित्ते में कम करने पर बात की। अमरीकी सदर की ईरान के 52 अहम तरीन मकामात को निशाना बनाने की बगैर हिचकिचाहट अपना नया खूबसूरत हथियार इस्तेमाल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, वज़ीर ख़ारजा के दीगर मुल्कों के हम मनसबों से अहम राब्ते। शाह महमूद कुरैशी ने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से टेलीफोनिक राबता किया। ज़राए के मुताबिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और देरपा इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारजा ने अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से भी राबता किया। मैयत के साथ हजारों अफराद मौजूद। तदफीन मंगल को किरमान में होगी। ईरानी वजीर खारजा का कहना है, जनाजे में शरीक हजारों इराकियों ने पोम्पियो को जवाब दे दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के सरबराह की जवाद ज़रीफ को ब्रसल्स के दौरे की दावत। फवाद चौधरी फिर आपे से बाहर, एक और एंकर पर्सन को थप्पड़ जड़ दिया। विफाकी वजीर ने मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा। दोनों गुत्थम गुत्था भी हुए। मुबशर ने हरीम शाह के मुतालिक सवाल पूछा था। झगड़ा लाहौर में मोहसिन लगारी के बेटे की दावत वलीमा में हुआ। फवाद चौधरी का कहना है, मुबशर लुकमान का सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं। PFUJ के थप्पड़ मारने की मजम्मत। आर्मी एक्ट पर अपोजिशन ने समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उम्मीद है अपोजिशन इसी तरह आगे चलेगी। फरदौस आशिक अवान का कहना है, इदारों को सियासत ज़दा नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कराची में इजलास। मुजव्जा आर्मी एक्ट तरमीमी मुसव्वदे पर गौर। मामले पर हम ख्याल जमातों से राब्ते का फैसला। रहनुमाओं ने हतमी फैसलों और राबतों का इख्तियार बिलावल और जरदारी को दे दिया। उधर पार्टी के दो बड़े रहनुमा अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। आसिफ जरदारी अस्पताल में ज़ेर इलाज, फरियाल तालपुर इस्लामाबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। चौधरी बरादरान ने आर्मी एक्ट के हवाले से कानून साजी पर मुशावरत की। मुलाकात में सूबाई वजीर अमार यासिर भी मौजूद थे। फजलुर रहमान का कहना है, अपोजिशन लीडर को मामले पर अपोजिशन के मुश्तरका मौक़िफ़ की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू, इस्तोर, गिलगित, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मलका कोहसार मरी में सयाहों की मौज मस्ती। कोयटा, बोलान, मुल्तान में बारिश। लाहौर, सरगोदा और दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। सर्दी मजीद बढ़ गई। ऑफ सीजन में कोई क्रिकेटर फारिग न बैठे। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने ऑफ सीजन कैंप लगाने का मशवरा दे दिया। सिंध में आजम खान की जेर निगरानी 6 हफ्ते का कैंप मंगल से लगेगा। फर्स्ट 11 और सेकंड 11 के खिलाड़ी तलब, फिजिकल, फील्डिंग और स्किल्स पर काम किया जाएगा। दीगर 5 रीजन्स भी कैंप लगाने के लिए कोशां। और कौमी सलामती के अदारों के हवाले से जो जहरीला प्रोपेगेंडा जारी व सारी है, उसके लिए कौम से ये अपील है कि पाकिस्तान ने इस खित्ते में अमन को यकीनी बनाने के लिए बेपुनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने नस्ल दर नस्ल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग थी, उसको बड़ी कुर्बानियों के बाद जीता है। और जहां हमारी सरहदें एक तरफ हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान पर जारहियत करके जिस अंदाज से शिकस्त खाई है, लेकिन वो इन हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। और ये कोशिशें जो हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड
سوشل میڈیا کے اندر وہ سائٹس، وہ گروپس اور وہ تمام ان کے پس پردہ جو اعلی کار ہیں وہ ایک ایسا تاثر پھیلانے میں مصروف ہیں کہ پاکستان خطے کے اندر کسی مہم کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان امن کے علم بردار بن کے ابھرے ہیں اور امن کا پرچم لے کے وہ خطے کی تمام طاقتوں کے ساتھ کنسلٹیشن اور انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں مصروف عمل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا اور سعودیہ میں بھی گئے اور اوورال خطے کے مختلف ممالک میں جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں امبیسڈر آف پیس بن کے اس خطے کے اندر وی ول بی پارٹ آف دی سولوشن ناٹ پارٹ آف دی پرابلم، اور اس امن کے لیے چونکہ ہماری قربانیاں لازوال ہیں اور جب کبھی خطہ بدامنی کا شکار ہوا سب سے زیادہ اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی، لہٰذا پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگے اور خطے کے اندر کوئی ایسی افراتفری اور بدامنی آئے جس سے ہماری قومی سلامتی کو بھی کسی جگہ کوئی نقصان پہنچے۔ لہٰذا ہماری مسلح افواج، وزیر اعظم پاکستان اور تمام قومی سلامتی کے ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اس خطے میں امن کو تقویت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان اپنی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو بھرپور طاقت سے آگے بڑھاتا رہے گا اور ہر وہ کوشش کی جائے گی جس سے اس خطے میں امن کو بحال رکھنے میں ہمیں کامیابی ملے۔ تیسرا ایشو جو میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں بل لایا گیا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے جس بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کی ڈیفنس کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹ کی ہے اس کو اپوز نہیں کیا، تو اسی جیسچر کو آگے چلنا چاہیے کیونکہ جو ادارے ہیں وہ کسی جماعت کے نہیں، وہ اس قوم کے ادارے ہیں اور ان اداروں کو پولیٹیسائز کرنے میں ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اپوزیشن کے کچھ اراکین جو ہیں ان کی گفتگو مختلف میڈیا پہ چل رہی ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میں پورا امید ہوں کہ یہ ایک قومی مفاد کا ایشو جو ہماری قومی سلامتی سے جڑا ہے اس پہ سیاست کرنے سے گریز کیا جائے گا اور ایک ایسا لائے عمل اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر یکجہتی سے یک زبان ہو کے یک آواز ہو کے ان ترامیم کو منظور کریں گی تاکہ پاکستان جو ہے جس کو بڑی مشکل سے معاشی محاذ پہ سٹیبلٹی حاصل ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ میڈم میرا ایک سوال ہے، ہمارے پاس اطلاع آئی ہے کہ فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا ہے، ان کا مسئلہ چل رہا ہے حلیم شاہ کے حوالے سے، آپ کا کیا حوالے سے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ اطلاع دینے والا کون ہے؟ مؤخر کون، وہ مورخ کون ہے اس کا؟ آپ بتا دیں، ان کے پاس ہے انفارمیشن اس حوالے سے؟
ऐसी कोई बात नहीं है और ना मेरे नोटिस में है। आर्मी तरमीम एक्ट में जो तब्दीली तरमीम की जा रही है, उसके हवाले से जो गवर्नमेंट के अपने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए अपोजिशन